सहस्रनामोत्रमूलमन्त्रस्य वशिष्यावाग्देवता ऋष्यानुष्टुप्छन्दनं श्रीललिता पराट्टाभिभूमिमात्रिपुरसुन्दरी देवता ॐ ऐं बीजं क्लीं शक्तिं संकेतं नमो चतुर्विधकरपक्षात्रिज्योतिर्देवी करिष्यामि ॐ तत्त्वनित्याभ्यां नमः ॐ मध्यमाभ्यां नमः ॐ अनामिकाभ्यां नमः ॐ कनिष्ठकाभ्यां नमः ॐ कर्कटकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ अङ्गन्यासः ॐ हृदयाय नमः ॐ शिरसे स्वाहा ॐ शिखाय ॐ कवचाय ॐ नेत्रत्रय ॐ षट् ॐ अस्त्राय ॐ भूर्भुवस्सुरोदिग्बन्धः ॐ सिन्दूरारुणविग्रहाय त्रिनाय ममानिक्याय तारणाय काशें शेखराय स्मितमुखे वासवे वक्षोदरोहं पाणिभ्यां मणिपूर्णरक्तचरितं रत्नोपचितं बिभ्रतीं सौम्या रत्नाकटनक्तकं चरानं ध्यायेत् पराम्बिकां वर्णां कर्णातरङ्गिनिशाचितं धृता पाशाङ्कुशा पुष्पपाणचारम् अधिमाविवेदावृतं मायुवटमहं प्रहमित्येव विभावयते भवानीं ध्यायते पद्मासनस्थितं विकसितवदनामं पद्मपत्राय तताक्षं हेमाम्बदं पीतवास्त्रां कराकरे सद्येव पद्मानं पराञ्जनं सर्वकालां सर्वालङ्कारिकाणां सकलाभयदायं भवानीं विद्यां ॐ श्रीविद्यां शान्तमुक्तिं सकलसुतां सर्वं सम्प्रदात्रेयं सकुङ्कुमां विपेक्षायामूलकां कस्तूरिकं समन्दराहस्तिक्षणां शरचापनुपाशाङ्कुशानम् अशेषजनमोहनम् अम्बरनमर्यां भूषोज्वलायां जपाकुसुमबासुरां पदं स्वरेलिकाभ्याम् ॐ पंचपूजां कृशं मे ललिताभ्यां पंचपूजां विभावेत्य तद्यतादं पृथिवीतात्यात्मिकाः ललिता मृदादेव विनन्दन्तं परिकल्पयामि हम आकाश तत्त्वात्मिकाः ललिता श्रीदेवी पुष्पं परिकल्पितायकं यं वायुतत्त्वात्मिकाः ललिता देवै नमः ॐ धूपं परिक्राम्ये ॐ तत्त्वात्मिकाः ललिता परिकल्पयामि ॐ अमृततत्त्वायिका नैवेद्यं परिकल्पयामि नैवेद्यं परिकल्पयामि सर्वसत्त्वं सर्वतात्मिकाय ललितादेवै नमः सर्वोपचारं परिकल्पयामि इति स्तोत्रविश्वादिशान पञ्चभूतात्मकं सहस्रनाम जलपूरकं संस्थायामि ॐ श्रीदेवी सहस्राङ्गरे सर्वं चिन्तकाम् नित्यानंदकरे वराभयकरे सौंदर्यरत्नाकरे निर्जूताखिलघोरपावनकरे प्रत्यक्षमाहेश्वरे कालेयाचलवंशपावनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे ॐ नानारत्नविचित्रभूषणकरे हेमाम्बडाडम्बरे मुक्ताहारविडम्बमानसविलसद्वक्षोजलकुम्भान्तरे काश्मीरागर्भासिताद्गरुचरे काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरी ॐ योगानन्दकरे रिपुच्छयकरे धर्मैकनिष्ठाकरे चन्द्रार्कानलभासमानलहरे त्रैलोक्यरक्षाकरे सर्वैश्वर्यकरे तपःफलकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकन्दरायलकरे गौरी उमाशङ्करे कौमारी निगमर्थगोचरकरे ओङ्कारबीजाक्षरी मोक्षद्वारकवाटपाटनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरी
ओम दृश्यादृश्य विभूति पावन करे ब्रह्मांड गांडोदरी लीला नाटक सूत्र कैलन करे विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेशमन प्रमोदन करे काशीपुराधीश्वरे भिक्षांदेहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी ओम आदिक्षांत नमस्तवन्न करे शंभु प्रिय शंकरी काश्मीरे त्रिपुरेश्वरी त्रिणी विश्वेश्वरे श्रीधरे स्वर्गद्वार कवाटपाटन करे काशीपुराधीश्वरी भिक्षांदेहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी ओम पृथ्वी सर्वजनेश्वरी जय करे माता कृपा सागरे नारे नील समान कुंतलधरी नित्यानदानेश्वरी साक्षान्मोचकरे सदाशिवकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षांदेहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी ओम देवी सर्वविचित्ररचिता दाक्षायणी ओम सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुंदरे वामासोपयोदर प्रियकरे सौभाग्यमहेश्वरी भक्ताभीष्टकरे सदाशिवकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षांदेहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी चंद्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा चंद्रांशबिंबाधरे चंद्रार्काभ्यसमानकुन्तलधरे चंद्रार्करत्नेश्वरी माला पुस्तकपाशशशांकुशधरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षांदेहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी क्षत्रत्राणकरे सदाशिवकरे माता कृपासागरे साक्षान्मोक्षकरे सदाशिवकरे काशीपुराधीश्वरे विश्वेश्वरे श्रीधरे दक्षाक्रंदकरे निरामयकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षांदेहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यात्म भिक्षांदेहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्तांच स्वदेशो भुवनत्रयम् ओम इति श्रीमत्शंकराचार्य विष्णु श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रं संपूर्णम् केशवाय स्वाहा माधवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा गोविंदाय नमः మీ దగ్గర అక్షంతలు ఉన్నాయి కదా, మంత్రం చెప్తాను. ఇట్లా కుడి పక్క నుంచి ఇట్లా తిరిగి ఇక్కడ సౌండ్ వేసేసి దండం పెట్టుకోండి. ఓం యాని కాని చ పాపాని ధర్మాంతరకృతాంచ తాని జాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తత్కారుణ్యవాసేన రక్షంతి దేవోత్తమం జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యార్థం ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం సర్వం సమర్పయామి. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుష్కృతం धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. धनमन भक्त करें दान पेట్టుకోండి.
బాత్రూమ్ వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు అక్కడ పడుతుంది. అత్యంత తెలిసిన దండం పెట్టుకుంటాయా చూసుకున్నావా?